do you know whom I'm flying with today? So today I'm doing Guwahati layover with and oh my god, so today I fly with Roshni and Ashi logot, so I'm so excited. Yes, Silchar as well. Yes. 4 sectors: Delhi, Guwahati, sorry, Bombay, Delhi, Guwahati. I am Guwahati, R4. Silchar. Sorry, R2. Guwahati, Silchar, and then again back to Silchar to R2, Guwahati. R2, R1, R4. R4. So guys, gote layover to মই আপোনালোকক দেখুৱাম, so stay tuned. So guys, finally আমি Delhi পালোহি আৰু মই এতিয়া practice কৰিব লৈছোঁ আৰু ইফালে ৰশ কাম কৰি আছে and that's Karan. So guys, finally আমি পালোহি Silchar and আৰু এটা last sector আছে, সেইটো sector কৰি আমি যাম ঘৰ, I mean jump hotel. Thank you, Rosh. You're welcome. And ever cleaning and all so yes. So guys, it was a lovely flight. Iman dinor par amur hopuna senior logot fly kora and finally that day came and we are enjoying the flight. Woo! So guys, finally আমি পালোহি Guwahati. So yate kiba amar olop debriefing and all hobo, then ami jam hotel. So guys, we are done with the flight aru eta ami goi asu hotel ole. So 4 sector flight bahut beshi tired, but then still amar bahut planning ase, steam bath loa planning ase, bahut kiba kiba planning ase. So ami eta bortoman eta stopot roichu, baki dujon kure kiba kibi anibo goise. Guys, तुम लोगों को कुछ बोलना है? मेरे हाँ, हम लोग बोलना चाहते हैं संप्रीति ग्रूमिंग ठीक करके आओ। संप्रीति ग्रूमिंग ठीक Verified groom। और यूनिफॉर्म को आयरन करके आओ, समझे? क्या यार? ऐसे कैसे यूनिफॉर्म पहन के आए, ऐसे क्रम्बल कुछ अच्छा बोलना है. संप्रीति आज तो guys, so আমি আহিলো গাছা ধুলো, এতিয়া আমি যাব ওলাইছো আৰু দুজন খালি গেছে তাহাঁতৰ ৰুমত যাওঁ, তাতে আমি একেলগে লাঞ্চ কৰিম, অলপ পাৰ্টি কৰিম, ফূৰ্তি কৰিম, এনজয় কৰিম, যি কৰোঁ আপোনালোকক দেখাম. চ' ব'লক এতিয়া আপোনালোকক লৈ যাওঁ তাহাঁতৰ ৰুমলৈ. अरे यार, you know what happened? You know what happened? She was taking a video, okay, and we went to a wrong. यार इसका रूम कितना प्यारा है. कितना मस्त लग रहा है. Oh my god. What are you doing, Karan? I'm making it ice chair class. Okay. मैं डांस बना रही हूँ. Guys, this is a pool area of Radisson. Rati ahisu ami and it's so peaceful. बहुत बेसी दुनिया है. बहुत बेसी दुनिया লাগিছে. হাৱা মাৰি আছে আজি বহুত বেছি.
গাইজ আমি এতিয়া ডিনাৰৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ মিল্কশ্বেক, দাল, ৰাইচ, হোম ষ্টাইল চিকেন, চপাতি আৰু ইফালে চেলাড আছে। নৰ্মেল অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ বিকজ অলৰেডি উই আৰ ফুল। চ' এয়া খাওঁ আৰু শুই যাওঁ, কাইলৈ মৰ্ণিং ফ্লাইট আছে। মৰ্ণিং নহয়, দুপৰীয়া আছে। চ' গুড নাইট গাইজ, চি ইউ টুমৰ'। গুড মৰ্ণিং গাইজ। চ' আমি এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ। চ' গোটেইখিনি আমি একেলগে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম। চ' এয়া আহি আছে, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আমি কি অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ। ऐसा खोलेगा वहाँ से मुर्गी बनेगा। थैंक यू बड़ी। थैंक यू। गुड डे। अच्छे से पैकेजिंग करो। स्टाइलिश हेलो Guys, now we are going back to Bombay. हमारे जो दूसरा सेक्टर से गुवाहाटी, Delhi, Bombay, and currently we are having our lunch. So guys, हमारा layover हो गया